Sige. Bilis. Yeah, it's the lady. Smile. Video pa mo yung video. Video yan. Video ba yan? Peke. Oh my gosh. Oy, game kanta na kanta. Ayun, ano? Tak pa lang. Sige. Dapat may kanta. Sumaya ka si Pio. Punta ka. 1, 2, 3, go. May ano ba ako? May recording ba ako bukas? Autograph. Ha? Autograph. I'm busy as a bee. Hoy, kailangan ng bouncer. Wag yung inaano yan. Bouncer yung malaki. Kaya bouncer! Pero bilis mo sabihin ko. Pero bilis ko sumigat ko. Kanta ka na, game. Interview na lang. Isang ano lang, mix pempenko. Isa na lang. Last na. Kanta. Kanta ako? Oo. Oo. Sige na, please. Isa na lang, promise. Para sa mga mamayang Pilipinas. Game. Sige na, please. Dali, present. Request si teacher. Request si po. Signature. Request na. Request. Presenting muna. Present. MC. Wait, may MC introduction pa. Uy, game na. Queen na, MC. Queen na, presenting. No. Dali ka. Tapos, susunod mo na. Dali. Okay. Ba't yung inuuna na? Asay mo. 5, 6, 7. Presenting. Mix. Pepeko. Saglit, water break. Ano ba kasi? Game. Ready? Candidate number. Kanta na. Candidate number. May baboy. Game. Kanta na, game. Thank you, assistant. Ulitin mo. Ayun na, go. Game. Ready? 1, 2. Sa camera. Find the song. Ayan, daming camera sa dyan. Find the song. Balag. Wait lang, di ako makita yung full step mo. Game. Find the song. Dali, game. 1, 2, 3, go! No. Hindi alam. Find the song. Bakit yun lang? Tapos na siya. Si teacher nabibitin. Dali na. Game. Dali, mix pempenko. Ready? 1,